की जय। श्री जगन्नाथ प्रीत्यर्थे माँ बासुली प्रीत्यर्थे ओम आनंदे पवार श्री गौरांग श्री गौरांग श्री गौरांग हे श्री मन सचियात्म गौरांग कृपा जगुर्निमित्त जेनं तस्मै श्री गुरवे वाञ्छात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गुरुदेव परम ब्रह्म गुरुदेव जगत्पति मातमा भू सर्वजीवायं तस्मै श्री गुरवे नमः मंगलाकारं व्याप्तजेनं चराचरे तत्पददर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेव महेश्वर ये गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री गदाधर पंडितादि सहितं श्री रूप दामोदरं श्रीमद्वैत तथा मुरारी मिलितं पार्षदं सदगोष्ठिभिः श्रीवास सन्निकेतने प्रतिदिन श्री नाम संकीर्तने श्री श्वेतदीप मंडले विलसति श्री श्री गौरचन्द्रं सदा
शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं विधि ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथः माँ बासेलीकर चरणारविंदरे शरण रखी बाबुरे मु आग को जीवा पाइल गंतव्य पथरे पथिक हेउछि ना नहीं जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कलम कले कौन कलम कले अले अमन विमन मकुमन सुमन विमन जगन्नाथ दास कहले हे ज्ञानी मंडली अमन कुमन मन विमन ये सुमन ये जो पांचटी मन रही खाली भी मन नुहे ये पांच मन को जे एकत्रित करंती ये ठीक बाटरे जाई पहुंची जानती है सी केमिति कलम कले मन तोर साथी मन तो संपत्ति मन तो तात जननी मन तोर साथी मन तो संपत्ति मन तो तात जननी हे पिला माने मन होउचंती साथी मन होउचंती संपत्ति मन होउचंती तातो की पिता मन होउचंती माता ना नहीं ये मन होउचंती सर्वस्व पर पदरे परमहंस पुणी केमती कलम कले यही मन जदि चैतन्य रहिबो नित्यानंदे फल देव नित्यानंदे फल देव नित्यानंदे फल देव अरे भोला नित्यानंदे फल देव सदानंदे करी पूर्णानंदे भरी सदानंदे भरी पूर्णानंदे भरी ब्रह्मानंदे भसाई मन कुकु चिन्ह मन कुकु चिन्ह मन कुकु चिन्ह मन कुकु चिन्ह अरे विदु ठालु बेक देव मन मन कुकु चिन्ह मन हे पिला माने मन को जदि चैतन्य को चरणामृत रखिब मन को जदि जगन्नाथ चरण रे समर्पित भाव हेबो नहीं ये पूर्णानंद रे भसाइब महानंद ब्रह्मानंद रे भसाइब ये विदु ठानु बेग्र जेग मन ना नहीं विदु कहिले आज्ञा बिजुली बिजुली केमिति चकनी मारी मेघरे छपी जाए बा लिभि जाए मन ता थारु आउरी चंचल मन विचार करूछि मु प्रधानमंत्री गोटे
गोटे दिन मुख्यमंत्री गोटे दिन ज्ञानी मंडली समय स्लोप तेणु मन को आम ठीक रखिले ये समस्त कार्य साध्य हेब हे नपसी रही बनी रोड़े नपसी रही बनी रोड़े नपसी रही बनी रोड़े जगन्नाथ दास कहले कहले हे ज्ञानी मंडली ये गृह आरंभी गृही मेले नपसी रहिब निरोळे गृह कहिले घर को बुझाए गृही कहिले सपरिवार को बुझाए ना नहीं हे बाबू ये गृह को आरंभ करबा को हेले चारोटी कार्य हमको करबा को षष्ठी कार्य करबा को पड़िबो से चारोटी कार्य कोन कोन अभिराम परमहंस कलम कले कले प्रत्येक आश्रम में कर्म रही अछि नियम रे सदाचार नियम रे सदाचार अरे भला नियम रे सदाचार अरे अनासक्ते जेते कर्म करूथिबु अनासक्ते जेते कर्म करूथिबु चेता रखि निरंतर मते भी हरिब बरस के 12 थर बरस के 12 थर अरे भला बरस के 12 थर स्त्री संगे ऋतु मते भी हरिब बरस के 12 थर बरस के 12 थर अरे भला बरस के 12 थर अरे गुरु पाद पद्म नित्य ध्याउथिबु गुरु पाद पद्म नित्य ध्याउथिबु हरि अतिथि श्रोतार मोर भाई रे मोर भाई रे मोर भाई रे मोर भाई रे आरे गृहस्था धर्म एही रे मोर भाई रे अभिराम परमहंस कले हे बंधु माने हे पिला माने अच्छा गृहस्था धर्म कले अनासक्त रे जो कर्म करिवो फल को आशा न करी कर्म करिबा हला उचित स्त्री संगे ऋतु मते भी हरिब बरस के 12 थर हे ज्ञानी मंडली अभिराम परमहंस कहिले ये पुओटी हौ किबा झियोटी हौ बरस के 12 थर स्त्री सहित कामना प्रेम करबा हमर उचित जगन्नाथ दास ओडिया भागवत एकादश स्कंद रे फाइनल करले कोन कहले स्त्री स गहमरु तू मते केवल पुत्र जन्म होते केवल पुत्र जन्म होते केवल पुत्र जन्म होते जगन्नाथ दास मध्य सेया कहिले अरे स्त्री संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अर्थे गोटी हौ बा झियोटी हौ ना नहीं ओला जन्म ग्रहण करिवो परदिन कर्म करिवो कोन माने गुरु पाद पद्म नित्य ध्याउथिबो करि अतिथि सत्कार ना नहीं गुरु कहले जगन्नाथ गुरु कहले भगवान गुरु कहले माता पिता तांकरी चरण अरविंद रे ये मन को बिक्री करि देई समर्पित भाव करि देई जे अतिथि माने आसीबे तांको मिष्टान भोजन ग्रहण देई करी तांको पादरे प्रणिपात कले निश्चित भाव रे संसार सागर रु उद्धार हेबो हे पूज्यस्पद गुरुदेव चैतन्य दासंकर गोटे पद अरे सूर्यंग बारी स्नान शौच सारी समासने बस गुरु सुमरी समासने बस गुरु सुमरी समासने बस गुरु सुमरी दुष्टि अग्रे ध्यान देई बाया मन दुष्टि अग्रे ध्यान देई बाया मन
ରତ୍ନ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବାରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ବାବୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବାମ ପଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସେ ସେଟାକୁ ମାମୁଁ ଘର କୁହାଯାଏ। ନାସିକାରେ ବାମ ନାସିକାରେ ପବନ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାମାୟଣ କୁହାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଭୋଜନ ଗମନ ବାପ ଅଙ୍ଗେ ଘେନ ଦେବ କର୍ମେ ମତି ବଳାଇ ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରେ ଯଦି କରିବ ଭୋଜନ ମାମୁଁ ଘରେ ଯଦି କରିବ ଭୋଜନ ଲୋକକୁ ହାତରେ ଆଣିବ କି ମନରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କହିଲେ ଯୋଉ ନାସିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ନାସିକାରେ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କେମିତି କଲମ କଲେ ଭାଇ କିନା ଆମର ଟିଭିରେ ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ ଭାଇ କିନା ଆମର ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଯେହ୍ନେ ରାହୁ ରାଶି ଦିଏ ଯେହ୍ନେ ଘରେ ଝୋଟ ଝୋଟ ଭାଇ କିନା ମୋର ଟିଭିରେ ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ ଭାଇ କିନା ମୋର ଟିଭିରେ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଯେହ୍ନେ ରାହୁ ଗ୍ରାସୀ ଦିଏ ତେହ୍ନେ ଘରେ ଝଟ ଝଟ ନା ନାଇଁ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଯେମିତି ରାହୁ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ କରେ ଆମେ ଏମିତି ରୂପକ କର୍ମ କରୁଛି ଯେ ନିଦ ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଭଗବାନ କିଏ ସେ ବୋଲି ନା ନାଇଁ। ଇଏ ପର ପଦରେ ପୁଣି କେମିତି ସେ କଲମ କଲେ କଲେ ସଂଯମ ଗାଦିରୁ ତ୍ରାଟକକୁ ଆଣି କୁମ୍ଭ କରେ କର ନାଟ କୁମ୍ଭ କରେ ନାଟ ଆରେ ଭଲ କୁମ୍ଭ କରେ ନାଟ ସଂଯମ ଗାଦିରୁ ତ୍ରାଟକକୁ ଆଣି କୁମ୍ଭ କରେ କର ନାଟ କୁମ୍ଭ କରେ ନାଟ ଆରେ ଭଲ କୁମ୍ଭ କରେ ନାଟ କୁମ୍ଭକ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅଛି କୁମ୍ଭକ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅଛି ପୁର କରେ ପିଟ ପିଟ ଭାଇ କିନା ମୋର ଟିଭିରେ ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ ଭାଇ କିନା ମୋର ଟିଭିରେ ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଲେ ସଂଯମ ଗାଦି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାଦି ନା ନାଇଁ ତ୍ରାଟକ କହିଲେ ମନ କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ପେଟ ଉଡ଼ାଇବା କହିଲେ ପବନ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପବନ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ପବନ ସହିତ ଯଦି ନାଟ ହେବ ତାହେଲେ ନିଦ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କହେ ଅଭିରାମ ରାମକୁ ଧରିବ ମରାରେ କରବା କଟ କହେ ଅଭିରାମ ରାମକୁ ଧରିବ ମରାରେ କରବା କଟ ଚେତା ଚନ୍ଦ୍ର ଧରି ନିଦ୍ରାବତୀ ଦର୍ପ ଚେତା ଚନ୍ଦ୍ର ଧରି ନିଦ୍ରାବତୀ ଦର୍ପ ଆରେ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରେ କାଟ କାଟ ଭାଇ କିନା ମୋର ଟିଭିରେ ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ ଭାଇ କିନା ମୋର ଟିଭିରେ ମତେ ନିଦ୍ରା କଲା ଛୋଟ ଫଟ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାମପଟ ନାସିକାରେ ପବନ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ପୁଅରେ ତାକୁ ମାମୁଁ ଘର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ମାମୁଁ ଘର ଯେତେବେଳେ ପବନ ନାସିକାଟା ଗତାଗତ କରେ କରିବ କଣ ନା ରାମକୁ ଧରିବ ନା ନାଇଁ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରରେ କାଟିବ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ
ତମକୁ ନିଦ୍ର ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେ ମୁଣ୍ଡ କମଳକୁ ମାରି ବସ କିନା ଷୋଢ଼ରେ କରନି ରାଟ ମୂଳ କମଳକୁ ମାରି ବସ କିନା ଷଢ଼ରେ କରନି ରାଟ ଦଶ ଦଳେ ଆଣି ଘଣା ପେଲାଇବ ଦଶ ଦଳେ ଆଣି ଘଣା ପେଲାଇବ ବାର ଦଳେ ଘୋଟ ଘୋଟ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ମୂଳ କମଳକୁ ମାରି ବସ କିନା ଇଏ ଷଢ଼ରେ କର ନିରାଟ ମୂଳ କମଳ କଣ ଇଏ ଷଢ଼ କମଳ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ 14 ଅକ୍ଷରରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଷଢ଼ ଦଳ କମଳରେ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ ଆରେ ହୋଇଛି ମନ୍ଦ ରଳ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବଭ ମଞ୍ଜ ରଳ ନା ନାଇଁ ଖାଲି 6 କମଳ ଉପରେ ବସି ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କାମେଶ୍ୱର ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାରାୟଣକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ये चारि दल पद्म उपरे गणेश महाप्रभु बसी वक्रतुंडी को संगरे घेनी ये 2300 भजन राति दिन चली हे
ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ବୋଲା ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ନାଭି ଚକ୍ର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବୋଲାଇଲା ହେ ଚକ୍ର ବୋଲାଇଲା ଚକ୍ର ବୋଲାଇଲା ବୋଲା ଚକ୍ର ବୋଲାଇଲା ରେ ଚକ୍ର ବୋଲାଇଲା ଦେବତା ଯେ ଦେବତା ଯେ ସେ ଦାସର ସେ ଚତୁରାନନ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଘେନି କରି ଅବସ୍ଥାନ ହେ ହରି ଅବସ୍ଥାନ ବୋଲା ହରି ଅବସ୍ଥାନ ହରି ଅବସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ହେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଡ ଠାରୁ ଫ ଯାଏ ହେଉଛି 10 ଅକ୍ଷର ନା ନାଇଁ ଇଏ 10 ଅକ୍ଷର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ହେଲା ଇଏ 10 ଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ 3300 ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଷୋଡ଼ଶ ଦଳରୁ 12 ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ବୋଲା ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା ଅନାହତ ପୁର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଲା ହେ ପ୍ରମାଣ ରହିଲା ପ୍ରମାଣ ରହିଲା ବୋଲା ପ୍ରମାଣ ରହିଲା ପ୍ରମାଣ ରହିଲା କଠାରୁ ଯାଏ ଅକ୍ଷର ଯେ କହି ଅକ୍ଷରରୁ ଯାଏ ଅକ୍ଷର ଦେଇ ଦଶ ଦଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହି ହେ ପ୍ରମାଣ ରହି ପ୍ରମାଣ ରହି ପ୍ରମାଣ ରହି ପ୍ରମାଣ ରହି ଦେବତା ଯେ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘେନି କରନ୍ତି ଜଣାଣ ହେ କରନ୍ତି ଜଣାଣ କରନ୍ତି ଜଣାଣ ବୋଲା କରନ୍ତି ଜଣାଣ କରନ୍ତି ଜଣାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ ଏ 12 ଦଳ ପଦ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଏ 12 ଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ବସି ନା ନାଇଁ ହେଲା ପରେ ଏ 8800 ଭଜନ ରାତି ଦିନ ଚାଲିଛି ରେ ମାନେ 16 ସଙ୍ଗତରେ 32 ମିଶାଇ 2ରେ ଜଗତୁ ବାଟ ଦୁଇରେ ଜଗତୁ ବାଟ ଆରେ ଭଲା ଦୁଇରେ ଜଗତୁ ବାଟ 16 ସଙ୍ଗତରେ 32 ମିଶାଇ 2ରେ ଜଗତୁ ବାଟ ଦୁଇରେ ଜଗତୁ ବାଟ ଆରେ ଭଲା ଦୁଇରେ ଜଗତୁ ବାଟ ସିଦ୍ଧିର ସୁତାରି ସାଙ୍ଗୁଳି ଦେଇନ ସିଧିର ସାଙ୍କୁଳି ଦେଇନ ସିଦ୍ଧିର
परमहंस कहले बोले हे पिला माने ये 16 संगतरे 32 मिसाई 2 रे जगतु बाट ना नहीं बाटुरा किए से जगन्नाथ दास ताको फाइनल कोन देले हैं कहले ओ हसै दुर्घई हसौ दुर्घौ रु रु कहले ये अष्ट प्रमाण हे ये अष्ट पहिले पुओ माने माने ये ओ थारू ना नहीं ओ पर्यंत ये होछि अक्षर 16 माने ओ आ हसै दीर्घै हसौ दीर्घौ रु रु ए ओइ लु लु ओ 14 एवं हौ हला ये 16 दल रे शिव एवं पार्वती बसी ना नहीं हला बाबू रे 2400 भवन राति दिन चलीसी से जगन्नाथ को केमिति दर्शन करिबे बोली हे सिद्धि तू बोली रंजे ना नहीं कला हऊ एवं क्षऊ देवता होचंती निरंजन देवी होचंती आद्या शक्ति बाबू ये ऊपर बसी ललाट चक्र रे बसी ये 2400 भजन करूछंती हे सिद्धि रस्तु चाली सांकुली देन पकाओ बार कबाट जगन्नाथ दास
माने ये होउची चारि वेद ये मुखरे चारिटा की वेद उपस्थित अछंती एक होउची नयन दुई होउची नासिका तीन होउची मुख चारि होउची श्रवण जगन्नाथ दास कले पुरे ये समत के तुमे खाली आखी बुझी दियो बला साकुली पड़ी गला होला बाला कबाट पड़ी गला कोन फाइनल कले भागाउत रे हले दुई रे जगत बाट होला गंगा ज मुना मध्ये स्नान जे करे ता जीवन धन्य जे करे ता जीवन धन्य जे करे ता जीवन धन्य जगन्नाथ दास बोले कोई दुई की सदा बेले जगी था अभिराम परमहंस भी सैया कहिले ना नहीं हां अरे दुष्ट पिला को तू कर भजन ଆମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଇଭ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛି।